الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد تالے چابی دے دے میں کیا دینا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. واجب الاحترام معزز سامعین و حضرات،
اللہ احکم الحاکمین دی مختصر حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین شمد ویر ساری کائنات پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیوں، احترامہ دے لائق میرے بزرگوں، پردہ نشین، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ الرحمن رب دا مہمان میرے او تواڈے دلا دی بہار ماہ رمضان المبارک آ رہے ہیں، اس دے متعلق کچھ اہم ترین مسائل دا تذکرہ کرانگا۔ کی مسئلہ ہے؟ آواز ہوں نہیں میں صحیح کر سکتا، آواز ہوں میں نہیں صحیح کر سکتا، ضائع نہ کرایا کرو، جڑے ہے نا کام اپنے پینڈنگ کر دیا کرو، نہیں آتی گھر چ نہیں جاتی۔ اہم ترین مسائل دے متعلق چند گزارشات کرنا چاہنا۔ اللہ ذوالجلال کو دعا ہے اللہ پاک میری اور تواڈی قسمت دے اندر اے ماہ رمضان فرما دے، پھر اللہ سانو اس دیاں بہارا نصیب فرمائے، اس دے متعلق نیک اعمال کر کے اللہ پاک اس مہینے نو میرے تواڈے واسطے نجات دا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ حضرات، ماہ رمضان المبارک دا مہینہ مسلمان مومنہ دی بہار، مومنہ واسطے نیکیاں دا سیزن ہے۔ جتنا اعلیٰ مہمان ہوئے اتنی اعلیٰ میزبانی کیتی جاندی ہے، تے آن والا مہمان دنیا دے کسے انسان دا مہمان نہیں
بلکہ عرش والے رب رحمان دا مہمان ہے۔ اور جدے متعلق اس ماہ رمضان نے یہ بات کہہ دیتی، یا اللہ تیرے بندیاں نے بڑی بہترین مہمان نوازی کیتی ہے، اللہ ذوالجلال یقیناً انہاں لوگاں نو انہاں خوش نصیباں نو جنت دا مہمان بنا دے گا۔ اور جنہ دے متعلق اے ماہ رمضان نے کوئی شکایت کر دیتی تو یاد رکھ لو او دے واسطے اے مہینہ جہنم دے اندر جان دا سبب بن جائے گا۔ تو آئیے مہمان کس طرح دا ہے، ایدہ استقبال ایدے اندر لیل و نہار گزارنے کس طرح نے، انشاءاللہ الرحمن ایدے ہی متعلق چند باتاں تواڈے سامنے پیش کرن دی کوشش کراں گا۔ اور اللہ ذوالجلال نے اجرا مہینہ ماہ رمضان آ رہے ہے، اس دا تذکرہ اپنے قرآن دے اندر فرمایا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والیوں، کتب علیکم الصیام، تواڈے اُتے ماہ رمضان دے روزیاں نو فرض کر دتا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تواڈے نالوں پہلے لوگاں اُتے فرض کر دیتے گئے سن، لعلکم تتقون، روزے دا مقصد کی ہے، فرمایا تاکہ تسی پرہیزگار تے متقی بن جاؤ۔ آؤ لوگوں پتہ کی چل رہا ہے، جس طرح روزے ساڑھے ہوتے فرض نے نا، اس طرح ساڑھے نالوں پہلیاں شریعتہ اندر بھی اللہ ذوالجلال نے روزیاں نو فرض فرمایا ہے۔ دو چیزاں جیریاں نے ہر شریعت دی اندری بابا جی آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر شریعت دے اندری نافذ رہیاں نے، اور ہر شریعت دے اندری فرض رہیاں نے۔ دو چیزاں کیریاں نے، ایک تے اے روزے نے طریقے مختلف سن، ترتیب مختلف سی، کسے دے اتے 3 روزے فرض سن، کسے دے اتے سال بعد روزہ فرض سی۔ اللہ ذوالجلال نے ہر امت دے اندر روزیاں نو رکھے ہے، اور دوسرا عمل نماز والا عمل جیر ہے، یہ بھی اللہ پاک نے ہر شریعت دی اندر نافذ فرمایا ہے، ہر نبی دی شریعت دی اندر فرمایا ہے۔ تے اللہ ذوالجلال نے اے ماہ رمضان جڑا مینوں تانوں عطا فرمایا ہے، سن 2 ہجری مدینہ منورہ دے اندر میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप दी उम्मत वालियां नू अता फरमाया। असल दे अंदर ना महबूब अलैहिस्सलाम बड़े परेशान ने, या अल्लाह पहलिया उम्मतां बड़ियां बड़ियां लंबियां उमरां उन्हां दियां, किसे दी 1000 साल उम्र, किसे दी 1500 साल उम्र है, किसे दी 2000 साल उम्र है, किसे दी 500 साल उम्र है। मेरी उम्मत जेरी है ये ते 100 तो भी नीचे 50-60 आम रूटीन दे अंदर 70 साल दी उम्र है, ते इन्नी उम्र दे अंदर एक किन्ने को अमल कर लेंगे ते ये ते दूजे लोगों नालों पीछे रह जाएंगे। ते अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया मेरे महबूबा परेशान ना हो, अगर जे तुहाडी उम्मत नू उम्र कम मिली है लेकिन जेरा अमल करेंगे मैं रब 1 गुना नहीं 2 गुना नहीं, मैं रब 70 गुना नहीं बल्कि 700 गुना तो भी बढ़ा के अजर अता फरमावांगा। और अल्लाह पाक ने ए माह रमजान अता फरमाया है और नफला दा सवाब फर्जा जिन्ना अल्लाह जुल जलाल अता फरमा देंगे। आम रूटीन दे अंदर एक नेकी करिए 700 तक अल्लाह जुल जलाल अजर अता कर देने, लेकिन माह रमजान दे अंदर अल्लाह जुल जलाल कई गुना बढ़ा चढ़ा के अता कर देने। और इस महीने दे अंदर अल्लाह जुल जलाल ने एक ऐसी रात रखी है जिदे बारे अल्लाह जुल जलाल दा कुरान ऐलान कर रहे हैं, फरमाया लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अमरिन सलाम हिया हत्ता मतलइल फज्र। अल्लाह पाक ने इस माह रमजान दे अंदर एक रात रखी है जिन्हों लैलतुल कदर क्या जाता है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने आखिरी अशरे दियां 5 ताक रातां दे विचों ओ एक रात है, इन्हां 5 रातां दे विचों इनू तलाश करया करो जेरा 5 रातां रब दे लेखे लगा दिंदा है ते खैरुम मिन अल्फि शहर। रात एक लगाइए अल्लाह जुल जलाल 1000 महीने तो ज्यादा अजर अता कर दिंदे ने। फरमाया 1000 महीने तो ज्यादा अल्लाह पाक इबादत दा सवाब अता कर दिंदे ने। जिवें कुरान सारियां किताबां दे विचों अफजल है, तमाम अंबिया दे विचों मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम अफजल ने। लोगों दिना दे विचों अल्लाह जुल जलाल ने जुमे नू अफजल बनाया है, महीनियां दे विचों अल्लाह जुल जलाल ने माह रमजान सब तो ज्यादा इज्जत अता कर दितियां ने। रातां दे विचों अल्लाह दुल जलाल ने लैलतुल कदर नो सारे साल दियां रातां दा सरदार बना दिता है, अफजल ते आला रातां बना दितियां ने। फरमाया अल्लाह अल्लाकुम तत्तकून, रोजे दा मकसद की है ताकि तुसी परहेजगार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जेरा बंदा रोजा रखन दे बावजूद ओ जबान उत्ते कंट्रोल नहीं जे करदा, जेरा बंदा रोजा रखन दे बावजूद अपनी अखा दे उत्ते कंट्रोल नहीं करदा, जेरा बंदा रोजा रखन दे बावजूद अपने कन्ना दे उत्ते कंट्रोल नहीं करदा, अपने हत्थां अपने पैरां दे उत्ते
कंट्रोल नहीं करदा, यानी एदे हाथ एदिया नजरा एदी जबान जेरी है फोश गोई दे अंदर अगे निकल जाती है। आका फरमांदे ने अल्लाह पाक नू ऐसे बंदे दी रोजे दा कोई अल्लाह दुल जलाल नू जरूरत नहीं है। ये बंदा रोजा रखे या ना रखे इनू एदे रोजे ने कोई फायदा नहीं जे दिता। लोगों रोजा जे रहे सुबह फजर तो लैके मगरब तक खान पीन तो सोबत तो रुकन दा सिर्फ नाम नहीं, रोजा मेरी तेरी तरबियत करन वास्ते आंदा है। जेरिया हलाल चीज़ां ने अल्लाह दुल जलाल ने इन्ने वक्त वास्ते मेरे तेरे वास्ते आराम कर दितिया ने। रब दा हुक्म मन के ना मैं पानी पीवांगा ना तुसी पियोगे, रब दा हुक्म मन के ना मैं खाना खावांगा ना तुसी खाओगे। हालांकि हलाल चीज़ां ने लेकिन इन्ने टाइम वास्ते मैं भी अपने ऊपर आराम कर लेना वा, तुसी भी अपने ऊपर आराम कर लेंदे हो। और मेरे वीर मेरे बरादर सिर्फ रोजा इस बात का ही नाम नहीं खान पीन वालियां चीज़ां नू छड़ दिता जाए, बल्कि रोजा अल्लाह दुल जलाल ने बनाया है कि अल्लाह दुल जलाल ने बनाया इस वास्ते वे ताकि अपनिया ज़बानां दे उत्ते कंट्रोल कर लिता जाए। अपने कन्ना दे नाल मुसीकी बेहयाई नू ना सुनिया जाए, अपनिया अखा दे नाल बेहयाई नू ना वेखिया जाए। अल्लाह पाक ने इस वास्ते माह रमजान बनाया है। ओए अगर रोजा रख के भी बंदे दे अंदर तकवा ना आए, रोजा रख के भी जबान दे उत्ते कंट्रोल ना होए, रोजा रख के भी जबान दे नाल गाली गलोच कर दे, रोजा रख के भी कन्ना दे नाल मुसीकी सुनदा है, रोजा रख के भी अखा दे नाल ड्रामे फिल्मा वेंदा है। मैनू काबा दे रब दी कसम है ऐसे बंदे नू रोजे दा कोई फायदा नहीं जे। और रोजे दा मकसद अल्लाह दुल जलाल ने तकवा बनाया। तकवा किनू क्या जानदा है? जिन्ना कम्मा तो अल्लाह दुल जलाल ने मना किया उन्ना कम्मा तो बंदा बाज आ जाए, और जिन्ना कम्मा नू करन दा हुक्म दिता है वो कम करदा रवे। अल्लाह दुल जलाल ने मैनू तुहानू बुराई तो मना किया है। अगर बंदा रमजान मुबारक दे अंदर गुनाह तो बच जाए समझ लो एदे रोजे अल्लाह दुल जलाल दे हाँ काबिले कबूल हो चुके ने। एदा रमजान तेरे वास्ते जन्नत जान दा सबब बन जाएगा। अल्लाह अल्लाह। और साहबे दिल ने बड़ी प्यारी तर्जुमानी की है, फरमांदे ने अखी रोजा कन्नी रोजा, अखी रोजा कन्नी रोजा ते रोजा मुख जबानो, अखी रोजा रोजा रख के फिल्मा वेखनिया ने फिर रोजे दा पैदा नहीं। अखी रोजा कन्नी रोजा ते रोजा मुख जबानो, हत्ती रोजा पैरी रोजा, हत्ती रोजा पैरी रोजा, रोजा दिल बजानो, तन दा रोजा मन दा रोजा ते रोजा सारे तन दा। ऐसे रोजे दारा उते वसमी करम दा, ऐ मोमन रखना तू रोजे, ऐ मोमिन रखना तू रोजे, जो तेनू समझ आया साल पिछो रमजान मुबारक नाल नसीबा दे आया।
اپنے اس مجمع اندر نظر مارے آجے جرے لوگ پچھلے رمضان المبارک دے اندر موجود سن اللہ ذوالجلال دی قسم ہے مینوں کئی چہرے ایسے نظر نہیں آ رہے جرے پہلے رمضان دے اندر پچھلے رمضان دے اندر اس مجمع دے اندر موجود سن اج نظر نہیں آ رہے کہ نئی بزرگ نے جڑے اول وقت دے اندر جمعہ ادا کرن واسطے آندے محمد یونس صاحب اج نظر نہیں آ رہے اسی طرح صوفی محمد امین صاحب وہ نظر نہیں آ رہے کتنے ہی بزرگ جڑے نے اج مینوں اس مجمع دے اندر نظر نہیں آ رہے جڑے پچھلے ماہ رمضان دے اندر موجود سن اور ویرا پتہ کوئی نہیں ہو ایندا سار رمضان آم تک میں بھی اس دنیا تے رہنا کہ نہیں تساں بھی اس دنیا تے رہنا کہ نہیں ذرا سجے کھبے نظرات دہرایا کرو میرے ویر عبد المنان صاحب انہاں دے والد محترم او نظر نہیں آندے ایتھے سفید داڑھی والے بابا جی لوگوں اج نظر نہیں آ رہے پچھلا رمضان ساڈے نال گزارن والے او سونیا پتہ کوئی نہیں ہو کہ دو موت والا پیغام آ جائے اس دنیا نو چھڑ کر کے چلے جائیے ہر آن والے دن نو اپنا آخری دن سمجھیا کر ہر آن والے جمعے نو اپنا آخری جمعہ سمجھیا کر ہر آن والے مہینے نو ہر آن والے ماہ رمضان نو اپنا آخری ماہ رمضان تصور کریا کر پھر دل دے اندر نیکی دا شوق پیدا ہو جائے گا پھر بندہ گناہ تو بچ جائے گا فرمایا لعلکم تتقون روزے دا مقصد صرف بھوکا رکھنا نہیں روزے دا مقصد انسان نو اذیت دینا نہیں اور اللہ ذوالجلال تے روحانو پاک صاف کرنا چاہندے نے تے ایام معدودات ایک گنتی دے چند دن جے جدو ماہ رمضان آندا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے انجی لگدا ہے جویں 2-4 دن دا مہمان آیا سی تے ساڈے وچوں گزر گیا ہے اے گنتی دے چند دن نے 30 یا 29 دن اللہ ذوالجلال نے رکھ دیتے نے ایک بات سمجھ لیا جے بعض لوگ پاکستان دے اندر ہوں گے سعودی عرب دے اندر روزہ پہلے ہو جاندہ عرب ممالک دے اندر اگر بندہ پاکستان دے اندر ہے ایتھے روزہ ایک دن بعد ہوئے گا ایسے دوران سفر کر کے اللہ ذوالجلال اینو توفیق عطا کردہ ہے اللہ ذوالجلال ایدی قسمت دے اندر عمرہ کر دیندہ ہے یا ویسے سفر دے اندر جاندہ ہے ان اوتھے عید ایک دن پہلے ہو جائے گی اگر 29 روزے ہوئے نے تے ایدے 28 روزے ہو جائیں گے ایک روزہ جیرا پھر عید تو بعد جا کے ادا کر لے گا رکھ لے گا 29 دی یا 30 دی گنتی پوری کرے گا اور اسی طرح ہی اگر کوئی عرب ممالک دے اندر رہ رہے ہیں انہیں روزہ رکھے ہے پہلے ان پاکستان دے اندر آگے ہے عید جیری ایک دن بعد اندر ہو رہی ہے مہینہ 30 دا ہویا ہے ایدے روزے 31 ہو گئے انہیں روزہ چھڑے گا نہیں پھر 31 رکھ لے گا اللہ ذوالجلال ایدہ ایک نفلی روزہ بنا دیں گے اللہ اللہ ایام معدودات ایک گنتی دے چند دن نے فرمایا فمن کان منکم مریضن او علی سفر فعدت من ایام اخر روزے دا وقت کیے اللہ ذوالجلال نے کتنا وقت میں نے تو انو عطا فرمایا ہے قرآن میں تیری عظمت و صدقے تے قربان جاواں کیویں اللہ ذوالجلال نے ایک ایک چیز دی رہنمائی فرما دیتی ہے روزے دا وقت کی ہے تعین کی ہے ایک بات یاد رکھے آجے پہلے روزہ جیرا ہے ایک غروب آفتاب تو لے کے
عشاء دی نماز تک انسان افطار کر سکتا سی، مغرب تو لے کے عشاء تک کھا پی سکتا ہے، اپنی بیوی دے کول جا سکتا سی۔ جن نے عشاء دی نماز ادا کر لئیے او دا پھر روزہ شروع ہو جاندہ سی، اگلے دن آ کے مغرب ٹائم انہیں روزے نو افطار کرنا ہے۔ اور اگر کسی نے روزہ افطار نہیں کیتا مغرب دا ٹائم ہے، اے دی اکھ لگ گئی ہے، اے سو گیا ہے، ہن ستا ہی رہ گیا ہے، تے ادھروں مغرب دیاں اذاناں گزر گئی آنے، لوگاں نے روزہ افطار کر لیا ہے، اس اللہ والے نے روزہ افطار نہیں کیتا، انجی سو گیا روزہ افطار کرن تو بغیر ہی، تے اے دا پھر روزہ شروع ہو جاندہ سی۔ پہلے اے طریقہ کہا سی مغرب اور عشاء دے درمیان دے اندر کھان پین دیاں اجازتہ سن، اپنی بیوی کو جان دیاں اجازتہ سن، لیکن رات نو عشاء تو بعد کھان پین دی اجازت نہیں سی، بیوی دے کول جان دی کوئی اجازت نہیں سی۔ جیرا مغرب تو پہلے ستا ہے وہ مغرب تو بعد اٹھ گیا تے او بھی جیرا او دا روزہ شروع ہو جاندہ سی۔ اللہ 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 ذوالجلال نے او میرے تواڈے واسطے کنیاں آسانیاں فرما دتیاں نے، کتنا آسان روزہ اللہ پاک نے مینوں تانوں عطا فرمایا ہے۔ فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم۔ فرمایا اللہ ذوالجلال نے ان اجازت دے دتیا نے رمضان المبارک دیاں راتاں دے اندر انسان اپنی بیوی دے نال ازدواجی تعلقات قائم کر سکتا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کیوں بیویاں شوہرہ دے لباس نے، شوہر بیوی دے لباس نے، جس طرح انسان لباس تو بغیر نہیں رہ سکتا، انجی خامد اور بیوی اپنے تعلقات تو بغیر نہیں رہ سکتے۔ اللہ پاک نے اجازت دے دیا، فرمایا اللہ ذوالجلال جاند ہے انکم تختانون انفسکم، اپنے نفسہ دے نال تسی خیانتہ کر دے سو، تے اللہ ذوالجلال نے اس تو درگزر بھی فرما دیتا ہے، توانو معاف بھی کر دیتا ہے۔ رمضان المبارک جدو پہلے روزے سن، کچھ لوگ رات نو نہ اپنی بیویاں کول چلے جاندے، اور اللہ ذوالجلال نے منع کیتا سی راتاں نو جاندے، تے آسمان والے نو علم سی، تے اللہ ذوالجلال نے رات دا روزہ ختم کر دیتا۔ فرمایا ہون تسی جا سکدے ہو، جو تسی خیانتاں کیتیاں نے تے میں رب نے درگزر بھی کیتا ہے تے انہاں نوں معاف بھی کر دیتا ہے۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، فرمایا ہون اجازت نے تسی اپنیاں بیویاں کولو جدو روزہ افطار کر لو اپنیاں بیویاں کول جا سکدے ہو، ازدواجی تعلقات قائم کر سکدے ہو، جو اللہ ذوالجلال نے تواڈی قسمت دی اندر اولاد والا میوہ لکھے ہے۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، او تسی تلاش کر سکدے ہو۔ آئیو ذرا ان اعتاد شان نزول کیے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک پروانہ ہے، نام ہوتا دا قیس بن سارمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک کھیتی باری کر دے رہے، تو انہوں پتہ ہے زمینہ دی وائی کرنا ایڈا آسان کام، ایڈا سوکھا کام نہیں۔ سارا دن کھیتی باری کر کے واپس آئے تے شام نو آ کے نے بیوی نو پوچھ دینے نہیں اللہ والیے کھان واسطے کوئی چیز ہے، میں روزہ رکھے ہے، روزہ افطار کرنا ہے۔
बीवी कह लगी मेरे सरताज तुसी जरा ठहरो, मैं हमसाया कोलों पुछ के खाना लैके आनी आ। इधर बीवी खाना लैन गई है, इधर कैस बिन शर्मा दी अख लग जाती है। उसूल ऐसी कानून ऐसी जेरा रोजा अफ्तार करन तो पहले सो गया है ओदा फिर रोजा शुरू हो जाता सी। इधर इन्हां दी बीवी जिदों वापस आई वेखिया खावन थकिया सी लेटिया ते अख लग गई है, बड़ी परेशान हुई है। अल्लाह सारा दिन दा थकिया ते मेरा खावंद आके सो गया है, एदा रोजा फिर शुरू हो गया है। अगला दिन होया फिर काम काज चले गए, फसला दे अंदर जाके खेती बाड़ी कर रहे हैं। दोपहर दा वक्त हुंदा है, हजरत कैस बिन शर्मा भुख ते प्यास दी वजह तो निडाल ले उत्थे ही बेहोश होके डिग जांदे ने ते अल्लाह जुल जलाल इतना रहम आया, आसमान दे रब ने इजाजत दे दितियां ने, आसानियां फरमा दितियां ने। फरमाया वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फजर। ओए मेरे मुहम्मद दे गुलामो उम्मत मुहम्मदिया वालो खा पी लिया करो, हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वदी। जिस वक्त स्याह धागे तो सफेद धागा जाहिर हो जाए, जिदों सफेद धागा जाहिर हो जाए ना तो आनू इजाजत ने तुसी उदों खा पी लिया करो। और फरमाया रात तक खा पी, रात तक तुहाडियां रुकावटां ने, जो रात शुरू हो जाए फिर तुसी खा पी सकते हो। हुण ये आयत जेरी है सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन नू समझ नहीं आई। और लोगों जिन्नी देर तक रब दे कुरान दे नाल मुस्तफा दी हदीस नहीं मिलाओगे, मैनू काबा दे रब दी कसम है कोई मसला सही तरह समझ सकते, मसला समझ नहीं आ सकता। एक पैगंबर दे परवाने ने हजरत अदी बिन हातम रजी अल्लाह ताला अन्हो, ए ओही अदी बिन हातम ने, हातम ताई दा बेटा जिहड़ा हातम ताई दी सखावत मशहूर है, ये पैगंबर दे गुलाम बन जांदे ने। इन्हां ने जिदों पैगंबर अलैहिस्सलाम दे कोल सुने है जिदों सफेद धागा और स्याह धागा इन्हां दे अंदर तमीज हो जाए, सफेद धागा जाहिर हो जाए स्याह दे विचों, ते उदों तुसी रोजे दी इब्तिदा करो। इहदी इंतहा सुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल, रात यानी मगरब तक के। हजरत अदी ने की कीता, दो धागे लिले, डोरियां लिल लईयां, एक स्याह रंग दी एक सफेद रंग दी। डोरी दा पता जे ना, धागिया दा पता जे कि नहीं? धागे लिले दो, डोरियां लिल लईयां ते अपने तकिए दे थल्ले रख दिते। सारी रात वेंदे रहे कि जिदों सफेद धागा बिल्कुल जाहिर होएगा ते मैं उदों सहरी खा के रोजा रखांगा, मेरे रोजे दी इब्तिदा हो जाएगी। ते पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे कोल आए, आगे कह लगे सोने महबूबा मैं सारी रात सफेद धागे नूं ही वेंदा रहा वां, जिदों एदी सफेदी जाहिर होगी जग्गा दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलाम कदी कदी खुशतबी कर लिया कर दे। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम मुस्करा के आंदे ने, अदी यार तेरा तकिया इतना बड़ा है जिन्ने जमीनों आसमान नूं ही अपनी लपेट दे अंदर ले आए कि पूरा आसमान तेरे तकिए दे नीचे आ गया है। फरमाया इस तो मुराद ए नहीं कि सफेद धागा स्याह धागा, फरमाया जियो रात दी तरीकी दे विचों सफेदी फूट जाए। रात होए ना, रात तहज्जुद दा टाइम होए, फिर फजर दा टाइम हुंदा है,
आसमान वल कदी गौर करया करो, ए रात दी चादर दे विचों सफेदी फूटदी है। फरमाया इस तो मुराद है उस वक्त नहीं फजर किया जाता है। फरमाया जो फजर दा टाइम हो जाए, रात दी तरीकी दे विचों सफेदी नजर आनी शुरू हो जाए, फरमाया ओही सहरी दा टाइम है, उदो रोजा शुरू कर लिया करो। सुम्मा अतिमुस्सियाम इलल लैल, रात तक अपना रोजा पूरा कर लिया करो। इस्लाम दे अंदर रात का आगाज जेड़ा वो मगरब टाइम हुंदा है। किदों हुंदा है? मगरब टाइम। हुण इत्थों पता चलदा है रोजा रखना किदों है और अफ्तार किदों करना है। बाहर लोग सहरी जेहड़ी है ये नहीं खाते, कोई गल नहीं जी रात भरा खाना खा लिया, सहरी खाने की जरूरत नहीं। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए अंबिया दी सुन्नत सहरी खाना। किन्ना दी सुन्नत है? फरमाया तसहरू, और लोगों सहरी खाया करो। अल्लाह जुल जलाल ने सहरी दी अंदर बरकत रखी है, सहरी खाया करो। और दूसरा रोजा किस वक्त रखना है? अल्लाह के पैगंबर ने वजाहता फरमा दियां। फरमाया जो बिलाल अजान देन, दो अजाना होंदी असल महबूब अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर, जिन्हों साडी जबान के अंदर तहज्जुद किया जाता है। तहज्जुद की अजान, दूसरी अजान फजर की अजान किया जाता है। फरमाया जो बिलाल अजान दे दवे, बिलाल अजान दवे उदो खा पी लिया करो। हजरत बिलाल पहली अजान देंदे, फरमाया उदो खा पी लिया करो। जो हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम अजान देना, फजर की अजान उस वक्त कहते जो लोग इन्हों कहते अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम है फजर का टाइम हो गया जाके इजान दे दियो। अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम अखा तो नबीने साहबी सन, इन नबीने सन, इन्हों जो कहा जाता सी ना उदो जाके अजान देंदे सन। यानी आखिरी वक्त इंसान सहरी खानी चाहिए और सहरी जरूर खानी चाहिए, ये बरकत है अंदर। और महबूब अलैहिस्सलाम ने एक हदीस के अल्फाज ने अज ही मुतालिया कर रहा सा, फरमाया मोमना दी मेरी उम्मत है मोमना दी बेहतरीन सहरी होवे जिहदे अंदर खजूर भी शामिल होए। खजूर बड़ी कमाल की गज़ा है, सहरी के अंदर भी इनू इस्तेमाल करना महबूब अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हुण सहरी के वक्त सहरी खा रहे हो, मुअज्जिनीन जिहड़े मुअज्जिन ने मस्जिदां दे उन्होंने खसूसी ख्याल रखना चाहिए। बालो कोई रजरे जी 5-7 मिनट पहले भी अजान दे दियो फिर की हो गया, नहीं। जो टाइम है उस वक्त है, खसूसन रमज़ान मुबारक के अंदर, आम साल अंदर भी ख्याल रखना चाहिए और खसूसन माह रमज़ान के अंदर जिहड़ा टाइम है उस वक्त अजान दी जाए। हुण अजान हो रही है ते बंदा खाना खा रहा है, क्या खाना खाना उदो ही बंद कर दे या उन्हों पूरा कर लवे। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने जेड़ा खाना बर्तन दे अंदर खा रहे है वो खाना खा ले, उन्होंने खान तो बगैर न रख लवे, यानी अपनी हाजत वो पूरी कर लवे। लेकिन याद रखो इनू हर रोज की रूटीन भी नहीं बनाना चाहिए, तरतीब भी नहीं बनाना चाहिए, सहरी आखिरी वक्त अंदर करें। लेकिन अज घरियां मौजूद ने, मीडिया का दौर है, पता चल जाता है फजर की अजान किन्ने बजे होनी है तो उस टाइम सहरी करे। दूसरा थे अहम मसला याद रखो, शरी मसाइल के अंदर कोई झिझक कि लो जी वो इंज के मसले भी बयान करी ने जी, इंज के मसले भी महबूब अलैहिस्सलाम ने बयान किए हैं तो असी भी बयान कर सकते हैं और ये बयान करना जरूरी है। एक बंदा रात अपनी बीवी को गया है या वो जुम्बी नापाक हो गया है, सुबह उठदा है वो वेंदा है अगर मैं गुसल करांगा तो मैं सहरी नहीं खा सकता, अगर सहरी खा ली तो मैं गुसल नहीं कर सकता। हो जाता इंसान कई मरतबा अगर सहरी खाधी फिर गुसल नहीं होएगा, गुसल कर लिया तो सहरी तो रह जावांगा। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम तो सलाम
حضرت ام سلمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیا نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام بعض اوقات جنبی حالت دے اندر ہوندے محبوب پیغمبر علیہ السلام صبح اٹھ جاندے اٹھ کے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام سحری کھا کے روزہ رکھ لیندے بعد اندر غسل کر لیندے یعنی پتہ کی چل رہا ہے جنابت دی حالت دے اندر ناپاکی دی حالت دے اندر انسان سحری کھا کے روزہ رکھ سکتا ہے روزہ نہیں چھڑے گا شریعت کنی آسان ہے اے نہیں کیا پہلے غسل کر لو سارا دن بھوکے پیاسے رہ لو فرمایا سحری کھا لو سحری کھان تو فوراً باجے رہ غسل کر لو دین آسان ہے آسانیاں نو پسند کردا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر فرمایا اللہ ذوالجلال تواڈے نال آسانی والے معاملات چاہندا ہے تنگی کردا اللہ آسان دین سانو عطا فرمایا ہے ایویں فتوے لگایا نہیں جی نہیں سحری نہیں کھا سکتے فلاں کام نہیں کر سکتے فلاں کام نہیں کر سکتے منہ چک کے فتوے نہیں لگانے چاہیے دین دا مطالعہ کرنا چاہیے اور تقوی یاد رکھو خود ساختہ لباس دا نام نہیں اور تقوی جہرا ہے نا اللہ تے او دے رسول دی اطاعت دا نام ہے اللہ تے او دے رسول دی اطاعت دا نام ہے تقوی آؤ ضمن دے اندر میں نے یاد آیا سحری دے وقت بعد اوقات لوگ ایک دعا پڑھتے نے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان ادا پتہ ترجمہ کیجئے میں کل دے روزے دی نیت کرنا وا غدن لفظ آیا نا آن والے دن نو کیا جاندہ ہے روزہ پہلا رکھیا نیت اگلے دن دی ہو گئی تریاں روزہ آ گیا کہندہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان میں کل دے روزے دی تو کل نو روزہ کیتا ہوئے گا مشہور ہے جنا میں نہیں کہنا تو انہوں پتا ہوئے گا تو مطالعہ کیتا ہونا ہے مشہور تے یہی ہے بہرحال اے جری نا بدعت ہے یاد رکھو ایک کلنڈرہ دے اتے میڈیا دے اتے فیس بک دے اتے خوبصورت جی باتاں آ جاندی ہے دین نہیں ہوندا جن تو دین سمجھ لیندے ہو اے بڑی عجیب بڑی خوبصورت باتاں لکھ دے لوگ اگوں سینڈ کر دے لو جی اتنا ثواب ملا ماہ رمضان آ رہا ہے جیرا رمضان مبارک دی خوشخبری دے گا اور بعد جنت واجب اے گپ ہے ساری اور گپ جی میڈیا اتنے بڑی عام چل دیا پہ باتاں جی ماہ رمضان دی میں کہ ایڈی سوکھی پی ہے جنت پھر سال بعد جی سارے مل کر ماہ رمضان دی مبارک دے دے سارے جنتی یہ ساری گپ جھوٹ ہے اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے جہاں کوئی سنی سنائی بات انجی منہ چوک کے اگے کر دے فرمایا انسان دے جھوٹا ہونے واسطے یہی کافی ہے دوسرا محبوب علیہ السلام نے فرمایا جہاں جان بوجھ کے میرے ذمہ کوئی ایسی بات لگا دے جری میں نہیں کہی فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم دے اندر بنا رہا ہے یہ نیکیاں نہیں کر رہے یہ اپنا ٹھکانہ جہنم دے اندر بنا رہے ہو جنت نہیں کدھر اے نہ ہے جہنم نہ مل جائے اس واسطے آج جری صبح دے ٹائم سحری دے وقت عام طور تے دعا کلنڈرہ دے اتے لکھی ہوندی ہے جدو بندہ اپنے کو دین بناندہ نا حال پھر اوہ یہی ہوندہ ہے ایک کتاب و سنت دے کل ثابت نہیں ہاں نیت کرنا ضروری ہے نیت کرنا بغیر نیت تو کوئی عمل اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اور نیت کنوں کیا جاندہ دل دے ارادے نو کنوں کیا جاندہ ہے اور بولو یہ رمضان نہیں ہے تو پہلے چپ کر گئے ہو نیت کنوں کیا جاندہ ہے دل دے ارادے نو جدو زبان دے اتے الفاظ آ جان اور نیت رہن دی وہ پھر اظہار ہو جائے گا تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فرضی روزے دے بارے فرمایا اس بندے دا روزہ نہیں جے رات نو روزے دی نیت نہیں کردا فجر تو پہلے تک مہلتا مل گئی آنے فرمایا فجر دی اذان تو پہلے جس بندے نے روزے دی نیت نہیں کی تھی او دا روزہ نہیں جائے یعنی ایک بندہ رات نو دی کوئی نیت نہیں روزہ رکھن دی صبح اٹھے فجر دی اذان نہ ہو گئی آنے ہون او کہندہ میں روزہ رکھ لاواں فرضی روزہ انج نہیں جو نفلی روزہ رکھ
सकते हो। नफली रोज़ा इशराक दे टाइम तक भी इंसान नीयत कर सकता है, रोज़ा रख सकता है, लेकिन फर्जी रोज़े वास्ते रात नू नीयत करना ज़रूरी है, या कम अज कम है फजर दिया अजाना तो पहले नीयत करना ज़रूरी है। दिल दे अंदर ख्याल होए कि इंशाअल्लाह मैं रोज़ा रखना ही रखना है। अगर रात नू रोज़े दी नीयत करके सो गया है, सुबह उठिया लेट सहरी नहीं खाधी ते एदी नीयत सी मैं रोज़ा रखन दी, अगे रोज़ा जारी रख सकता है, जिन्हों 8 पैरा किया जाता है। फिर इंसान दा रोज़ा हो जाएगा। जान बुझ के 8 पैरा रोज़ा रखना भी जायज़ नहीं जे। सहरी खाना जरूरी है, चाहे पानी का एक घोटी पियो। कई लोग बड़े शौक दे जी असी 8 पैरा रोज़ा रखे है, बड़ा तू कमाल किया। कमाल नहीं, इहदा ना तकवा नहीं, अपने नफ्स नूं तकलीफ देना तकवा है, इहदा ना तकवा नहीं। महबूब अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया विसाल तो। विसाल 8 पैरे रोज़े नूं किया जाता है। सहाबा किराम ने कहा अल्लाह दे रसूल तुसीं विसाल कर दिओ, सानू मना कर दिओ, ते असीं ताकत रखने हैं विसाल 8 पैरा रोज़ा रखन दी। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा ठीक है। जग्गा दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक रोज़ा 8 पैरा, दूजा भी 8 पैरा, तीजा भी 8 पैरा। अल्लाह दा करना ऐसा होया अगो ईद दा चंद तलू हो जाता है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अगर चंद तलू ना हुंदा ते तुहानू मैं दसदा 8 पैरा रोज़ा किवें रखीदा है। मैं तुहाडे उत्ते आसानियां करन वास्ते आया वां, तुसी अपने आप उत्ते मुश्किलात क्यों कर दे हो। लोगों सहरी खानी है, जरूर खानी है, पैगंबर दी सुन्नत है। अल्लाह ने सहरी दे अंदर बरकतां रखियां ने। आओ मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिदो अफ्तारी करनी है किस तरीके दे नाल अफ्तारी करनी है। आओ असी अपनी अफ्तारियां कई मरतबा जाया कर बैठने आ। अल्लाह दुल जलाल ने रोज़ियां दा जिक्र फरमाया है। ज़िमन दे अंदर एक आयत ले आंदी है, और जरा वेख्या जे आयत क्यों आई है। फरमाया व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दाल। मेरे महबूबा मेरे बंदे तुहाडे कोलों मेरे बारे सवाल कर देने अल्लाह किथे वे, इन्हां नूं कह दिओ बड़ा ही करीब है, पुकारन वालियां दियां पुकारां सुनन वाला है। कोई है उन्होंने पुकारन वाला, उस रब नूं पुकारे। अल्लाह दुल जलाल इन्हां दी पुकार नूं भी कबूल करेगा ते इन्हां नूं अदायत भी अता कर देवेगा। ये तो की पता चल रहा है माह रमजान दा दुआ दे नाल बड़ा गहरा ताल्लुक है। अफ्तारी दा टाइम हुंदा ना, और जो चीज ले आओ, फलां चीज ले आओ, फलां चीज ले आओ। असी सारे काम उदों करने आ जो साढ़े सिरों पानी गुजर रहा है, उदों नहीं करना, पहले करना है काम। उदों जो काम है ना अफ्तारी दे वक़्त, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया रोजेदार नूं अल्लाह 2 खुशियां नसीब कर देने। किनियां? एक ओ खुशी है जिदों क़यामत दा दिन होएगा, आसमान वाले रब नाल मुलाकातां होणगियां। अल्लाह सानू सब नू आसमान वाले रब दा दीदार नसीब फरमा दे। उस समा किन्ना पुरबार होवेगा जिदों अल्लाह पाक दा दीदार होवेगा। दूसरा फरमाया खुशी उदों मिलदी है जिदों अफ्तारी दा टाइम है। बाद ने समझिया खाने बेहतरीन हुंदे ने, यही खुशी है। और वीरा गलत समझ गया, सिर्फ यही खुशी नहीं, अफ्तारी दा टाइम हुंदा है, बंदा आसमान वाले रब कोल जो मंगदा ना अल्लाह फरमांदे ने ओ सारे दिन दा भुखा ते प्यासा हुण भी तू मेरे दरवाजा खड़का रहे हैं। अफ्तारी दा टाइम आखिरी वक्त जेरा 5 7 10 15 मिनट जेरे ने ओए अपने रब वास्ते मखसूस करो। अल्लाह जुल जलाल को कसरत दे नाल दुआवां करया करो। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है उस वक्त अल्लाह जुल जलाल सब तो ज्यादा बंदियां नू जहन्नम दे कोलों नजात अता करदा जे। इस तो बढ़ के खुशी की हुई है कि बंदा गुनाह तो पाक हो जाए, अल्लाह जुल जलाल जहन्नम दी अग कोलों नजात दे दवे, जहन्नम दे कोलों इन्नू बचा लवे। अफ्तारी किदों करनी है? जो ही अफ्तारी दा टाइम होया मुअज्जिन नू ख्याल रखना चाहिए
بعض مؤذن اس طرح دے کہتے جنی دیر تک اسی آپ پی نہ لئیے کھا پی رج نہ لئیے انی دیر تک اذان نہیں کہندے. یہ طریقہ غلط ہے. اذان دا ٹائم ہو گیا, کھجور کھاؤ اذان دے دیو, کھجور کھاؤ تے اذان دے دیو. اذان دا ٹائم ہو گیا, کریاں کلنڈر موجود نے, اذان کسی اور محلے دی مسجد دی بھی ہو رہی ہے نا, تے روزہ افطار کر لو. روزہ جی ساڑی مسجد دی اذان نہیں ہوئی تے اسی اذان تو بغیر روزہ کھول نہیں. ساڑی مسجد تسی مول خریدی مسجد دی اذان نہیں ہوئی, جتھے بھی اذان ہوئے اذان دا ٹائم ہو گیا ہے. اگر اذان دا ٹائم ہو گیا ہے نا, بانگا بھول کے 15 منٹ پہلے کہہ رہے تسی کہو چلو ٹھیک ہے پہلے افطار کر لو. نہیں, کلنڈر موجود نے, گھڑیاں موجود نے, جدو ٹائم ہو جائے افطاری دا تے فوراً افطاری کر لینی چاہیے. یہودی جڑے نے وہ افطاری دے اندر تاخیر کرتے ہیں. فرمایا اونی دیر تک میری امت جیری خیر دے اتے رہے گی جتنی دیر تک افطاری کی کرے گی, جلدی کرے گی. یعنی کہ ٹائم تو پہلے کر لے, ٹائم ہو گیا فوراً افطاری کر لو. افطاری کرنی کا دے نال ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تر کھجور دے نال تر نہ ملے خشک کھجور دے نال. افطاری کدھر نہ کرنی ہے, اور بولو کھجور دے نال کدھر نہ کرنی ہے. تے کھجور نہ ملے تے پھر پرانیاں مائیاں بابیاں کو سنیا پھر نمک دے نال. میں کئی بار سوچنا تھا سارا دن بندہ پیاسا رہندا ہے تے پھر نمک دے نال, تو جو دین پڑھیا سمجھ آئیے اور نمک نہیں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اگر کھجور نہیں تے پانی نہ روزہ کھول لو. کدے نال؟ نمک نال نہیں آیا. کھجور نال سب تو بہت ہی کوشش کرو کھجور دے نال. کھجور نہیں ملی پھر پانی دے نال روزہ افطار کر لو. آؤ ہن روزے دے اندر رخصت کنہ واسطے وے, کنہ نو اسلام نے رخصت دیتی ہے, کنہ نو رخصت نہیں دیتی. فرمایا ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. 4 بندے تذکرہ کرنے لگا وا, 4 جنیاں دا. اے روزہ دی رخصت ہے لیکن بعد اندر رکھیں گے. نمبر 1 مسافر, نمبر 1 سفر دے اندر ہے. اگر یہ روزہ رکھتا ہے تو یہ اپنی مرضی ہے لیکن اسلام نے رخصت دیتی ہے. روزہ رکھ بھی سکتا ہے اپنی مرضی ہے لیکن اسلام نے رخصت دیتی ہے. نمبر 2 بیمار. نمبر 2 یہ اندر وہ عورتاں جنہ دی بچے دی پیدائش ہوندی ہے وہ عورتاں یا مخصوص ایام نے بیماری دے اندر وہ عورتاں آ جاندیاں نے, یا عام بندہ بیمار ہے تو وہ روزہ چھڑ سکتا ہے. بعد اندر روزہ تو بعد کی کرے گا, روزے دی قضا دے گا. ایک بندہ ہے وہ دے روزے چھوڑ گئے, ہن اس تو بعد وہ زیادہ ہی کچھ بیمار ہو گیا, روزے نہیں رکھ سکیا, وہ دے بارے کی خیال ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او دے ولی او دے ورثاء جڑے نے او دی قضا ادا کریں گے. اور کوئی فوت ہو جان اولاد جڑی بیوی بچے جڑے نے اور مال دے حقدار بندے نے نا, مال دے حقدار بندے نے نا, اسی طرح روزے بھی انہاں دے ذمے نے. اگر جان والا چلا گیا فرمایا ولیہ او دا ولی او دا سرپرست جڑے نے او روزہ رکھیں گے. اگر صحت مند ہو گیا پھر اے آپ رکھے گا روزے. اسی طرح اگر کوئی عورت ہے بچے نو فیڈ کرانے دودھ پلاندی ہے, ظاہر نہ کمزوری ہوندی ہے, اگر وہ چاہے تو روزے انہاں ایام دے اندر چھڑ سکتی ہے, بعد دے اندر روزے وہ رکھ لے. اسی طرح ایسی عورت جنہوں بچے دی امید ہے, ظاہر وہ تکلیف ہوندی ہے, اگر وہ روزے نہیں رکھ سکتی شریعت نے انہوں مجبور نہیں کیتا, وہ بعد دے اندر روزے رکھ لے. بعض مرتبہ سنیا عورتیں اس حالت دے اندر روزے نہیں رکھ دیاں, بعد دے اندر بچاریاں بچے دی پیدائش دے وجہ تو اللہ نو پیاریاں ہو جاندیاں نے. پورا ساتھ اتے ضروری ہے کہ انہاں دے روزے رکھے جان. آئیے اس تو اگلا مسئلہ 4 وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ. ایک ایسا بیمار ہے جی بیماری تو بعد انسان نو پتا کہ صحت تندرستی دی امید ہے. متعدی بیماریاں معاشرے اندر ہیں, مثال دے طور تے شوگر جیڑی ہے حد تو زیادہ بڑھ جانا, کنٹرول دے اندر ہی نہ رہنا,
یا اللہ نہ کرے پیر دے اندر پانی دا پی جانا، یا اس طرح ایک کینسر دا موزی جڑا مرض ہے اس دا حد تو زیادہ بڑھ جانا، یا بڑھاپے دے اندر تواڈے علاقے دے اندر بڈھے بندے جوان ہوندے نے نا، کہندے ہوندے نے وڈیرے بندے جوان ہوندے نے، اور بڈھے نے اگے کدھر جانا ہے، وہ جوانی دی طرف آ سکتا، جوانی دی طرف نہیں آ سکتا، بندہ زیادہ وڈیرا ہو گیا ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکتا۔ یاد رکھو بیماری دا اللہ نو علم ہے، یتیقونہ دے الفاظ ہے نا، یتیقونہ توک دے وچوں توک دی سنیا جے، پھندا سنیا جے نا، تسی انجے پتہ نہیں اج ہی روزہ رکھ لیا، پھندا سنیا جے کہ نہیں؟ گردن دے اندر پھندا ہے، بندے نو سانس لینا مشکل ہوندا ہے، اگر روزہ رکھ کے انسان نو نبانا اتنا مشکل ہوئے، فرمایا پھر وہ روزہ نہ رکھے، پھر وہ روزہ زیادہ ضعیف ہو چکی ہے، روزہ تک طاقت نہیں تے اسلام نے رخصت دیتی ہے روزہ نہ رکھے۔ زیادہ بیمار ہے، روزہ رکھے گا زیادہ تنگ ہو جائے گا، وہ روزہ نہ رکھے، وہ کی کرے گا؟ فدیۃ طعام مسکین، فرمایا 2 ٹائم دا کھانا ایک مسکین نو کھلائے گا، یہ 2 ٹائم جب مسکین کھانا کھا لے نا، وہ دے برابر انہوں پیسے دے دوے یا راشن لے کے دے دوے، یہ فدیہ ہوئے گا۔ یہ رقم کتنی ہے انہوں متعین نہیں کیتا جا سکتا، بعض لوگ نے جی دسو کنی ہے، مینوں کی پتا تسی گھر کیڑی غذا کھاندے ہو، جس حساب دے نال انسان گھر دے اندر غذا کھاندا ہے، مثال دے طور تے بعض لوگوں نے گھر دے اندر پھل اور چھوٹا گوشت بڑی کثرت دے نال استعمال ہوندا ہے تے او کھانا دیں گے، اور بعض لوگ نے جنہاں نوں بیچاریاں نوں سبزیاں بھی جوڑ دیا دالاں کھاندے نے، یا چاول بھی کھائیں گے ثابت نہیں کھائیں گے، وہ دوار یا ٹوٹا کھائیں گے، وہ اس حساب دے نال دیں گے جنی طاقت ہے، جس طرح انسان آپ کھانا کھانا 2 ٹائم اس حساب دے نال اے فدیہ دے گا، اس حساب دے نال۔ ایتھے ایک بات یاد رکھو، بندے نے اگر روزہ رکھے ہے، اور بچوں باز آ جاؤ، بندے نے ایک روزہ رکھے ہے، روزہ اور اتنے نبانا بڑا مشکل ہے، سفر دے اندر سی یا طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، بعض لوگ کہتے ہیں لو جی وہ طبیعت بڑی خراب سی، مولوی صاحب گردے دے اندر درد بھی ہو گئی سی، یقین جانو وہ بندہ اتنا مضبوط ایمان والا ہے، انہیں روزہ پورا کر لیا سی۔ میں کہا ایمان نہیں، یہ جہالت ہے، یہ ایمان نہیں، انہوں تقوی نہیں کیا جاندہ۔ اگر روزہ انسان دے اتے اتنا تنگ ہو رہا ہے، اتنا تنگ کر رہا ہے کہ انسان دے واسطے ساں لینے مشکل ہو رہا ہے یا بے چین ہو گیا، زیادہ بیماری بڑھ گئی ہے، پھر روزہ افطار کر دوئے، پھر روزہ کی کرے؟ فتح مکہ دے موقع تے محبوب علیہ السلام تو والسلام رمضان مبارک دی بات جے، صحیح بخاری دی حدیث سے، سفر دے جا رہے سن، روزے دی حالت اندر سن، تو ویکھیا کہ لوگ جڑے نے روزے دی وجہ تو بے ہوش ہو کے ڈگ دینے پہ، سفر تھک گئے نے، محبوب علیہ السلام تو والسلام نے پانی دا پیالہ منگوایا، کی کیتا؟ پانی دا پیالہ منگوایا، انہوں بلند کر دیتا، سواری دے اتنا بلند کر دیتا تاکہ سارے لوگ ویکھ لین پانی دا پیالہ، سارے لوگاں نے وکھا کے محبوب علیہ السلام نے آپ عصر تو بعد دا ٹائم سی، پھر اے نہیں کہ ظہر تو بعد دا یا اس تو پہلے دا ٹائم سی، حدیث دے اندر آندا عصر تو بعد دا ٹائم سی، دیکھیا نہ تے روزہ بہت ہی مشکل ہو رہا ہے، محبوب علیہ السلام نے سارے دے سامنے فرضی روزہ جڑا افطار کر لیا، وقت تو پہلے توڑ دیتا، جنہوں ساری زبان دے اندر توڑ دیتا کہندے نے، عربی دے اندر افطار کرنا کہندے نے۔ ہن کچھ صحابہ کرام نے محبوب علیہ السلام کی طرف دیکھ کے روزہ کھول لیا، روزہ توڑ لیا، کچھ نے نہ توڑیا، افطار نہ کیتا، تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اے لوگ نافرمان نے، اے لوگ نافرمان نے، میں اللہ دا نبی ہاں، میرے نال ڈر کے، میرے نال ود کے اللہ کو ڈرن والا کون ہے؟ یہ میرے زیادہ تقوی دکھا رہے نے، میں اللہ دا نبی ہوندے باوجود روزہ افطار کر لیا ہے، تو یہ افطار کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا نہ نافرمانی کیتی ہے۔ کئی لوگ پوچھے ہیں روزے دی حالت نے انجیکشن لگوا سکنے ہیں، میں کہا ایڈی ضرورت کاری یہ مسئلہ پوچھن دی، اگر اینا ہی مشکل ہو روزہ رکھنا کہ انجیکشن دی ضرورت آ گئی ہے یا انج دی چیزاں دی ضرورت آ گئی، انسان روزہ افطار کر لے، بعد دی رمضان مبارک تو بعد وہ قضائی دے دے،
اگر انسان دے اتے روزہ زیادہ مشکل ہو رہا ہے دین بڑا آسان جی انہوں آسان بناؤ لوگاں واسطے مشکل نہ بناؤ ہاں لیکن یہ نہیں کہ بندہ کہے میں ساری کھادی سی دوپہر مجھے بھوک لگ گئی تو روزہ افطار کردا ہوں یہ نہیں روزہ تھوڑا بہت تنگ تے کردا نا بندے نو لیکن یہ نہیں کہ جے انسان زیادہ ہی کوئی تنگ ہو گیا وہ سمجھدا ہے میرا کوئی نقصان ہو سکتا ہے بے ہوش ہو سکتا ہے پھر انسان روزہ افطار کر لے اس دی شریعت دے اندر اجازت ہے اللہ نو علم ہے اے بندہ کنا کو تکلیف چوے وہ اپنی تکلیف دے حساب دے نہ روزہ افطار کر سکتا ہے یہ نہیں کہ جان بوجھ گئی کہ میرے کو کئی ہٹے کٹے اور روزہ رکھ دے ہی کوئی نہیں اے شکر کرو جنہ خاندانہ دے اندر اور بزرگ روزے رکھ دے سن اولادہ روزے رکھ دیا نے اللہ دی قسم ہے ورنہ جا کے تسی ویکھ لو حال کی ہے میں 2-3 سال غور کیتا مینوں انج لگدا سی یہ 100 دے وچوں 5% بھی لوگ روزہ نہیں رکھدے یہ حالت ہے میرے تواڈے معاشرے دی اگر اللہ دیندار گھر دے اندر پیدا کیتا جنہ روزے رکھ دے ہو تو اللہ دا شکریہ ادا کریا کرو یا اللہ گئے گزرے دور دے اندر بھی تو سانو فریضہ نبھان دی توفیق عطا فرمائیے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین